ચાલો આજે જોઈએ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ। આજે તારીખ 13/8/2026 ને ગુરુવાર। ભાવ પ્રતિ 20 કિલોના છે। ઘઉં લોકવન નીચો ભાવ 508 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 534 રૂપિયા। ઘઉં ટોકરા નીચો ભાવ 500 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 682 રૂપિયા। कपास बीटी नीचो भाव 1131 रुपया, ऊंचो भाव 1966 रुपया। मगफली झीणी नीचो भाव 1000 रुपया, ऊंचो भाव 526 रुपया, 1526 रुपया, ऊंचो भाव 1526 रुपया। मगफली जाडी नीचो भाव 1071 रुपया, ऊंचो भाव 1681 रुपया। सींगदाणा जाडा नीचो भाव 1150 रुपया, ऊंचो भाव 2071 रुपया। सींगफाड़ा नीचो भाव 1161 रुपया, ऊंचो भाव 1761 रुपया। एरंडा नीचो भाव 1251 रुपया, ऊंचो भाव 1416 रुपया। जीरु नीचो भाव 2351 रुपया, ऊंचो भाव 3951 रुपया। धाणा नीचो भाव 2301 रुपया, ऊंचो भाव 3171 रुपया। धाणी नीचो भाव 2701 रुपया, ऊंचो भाव 3071 रुपया। लसन सूकू नीचो भाव 1023 रुपया, ऊंचो भाव 2281 रुपया। डूंगरी लाल नीचो भाव 111 रुपया, ऊंचो भाव 571 रुपया। बाजरो नीचो भाव 301 रुपया, ऊंचो भाव 451 रुपया। जुवार नीचो भाव 551 रुपया, ऊंचो भाव 1092 रुपया। जुवार नीचो भाव 551 रुपया, ऊंचो भाव 1091 रुपया। मकाई नीचो भाव 401 रुपया, ऊंचो भाव 551 रुपया। मग नीचो भाव 1201 रुपया, ऊंचो भाव 1641 रुपया। चना नीचो भाव 1051 रुपया, ऊंचो भाव 1261 रुपया। वाल नीचो भाव 901 रुपया, ऊंचो भाव 1111 रुपया। अरद नीचो भाव 751 रुपया, ऊंचो भाव 1581 रुपया। चौरी नीचो भाव 401 रुपया, ऊंचो भाव 1423 रुपया। तुवेर नीचो भाव 1126 रुपया, ऊंचो भाव 1561 रुपया। सोयाबीन नीचो भाव 1101 रुपया, ऊंचो भाव 1201 रुपया। राय नीचो भाव 1411 रुपया, ऊंचो भाव 1601 रुपया। मेथी नीचो भाव 951 रुपया, ऊंचो भाव 1461 रुपया। कोगरी नीचो भाव 991 रुपया, ऊंचो भाव 1331 रुपया। चना सफेद नीचो भाव 1166 रुपया, ऊंचो भाव 1991 रुपया। काली जीरी नीचो भाव 1701 रुपया, ऊंचो भाव 1701 रुपया। वटाणा नीचो भाव 381 रुपया, ऊंचो भाव 891 रुपया। तो आ था आजना गोंडल मार्केट यार्डना बजार भाव। तो वीडियो तमने सारो लाग्यो हो तो वीडियो ने लाइक शेयर और कमेंट जरूर करजो। हमारी फेसबुक पेज ने फॉलो करजो, यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करजो। जय जवान जय किसान।